العالمین ارزاها ہم سب کی قبول استغفرها ذات وحی مصطفیٰ کی واسطہ رم لگی ہے زبط میرے کلی خوش ہے صدیق اکبر صفا کی واسطہ کے ہاتھوں سے صدقہ میوہ مقصد کھلا اس عمر فاروق آدم دریا کی واسطہ عثمان کی وجہ سے ہمیں متخجل کی جیت ہے اس صاحب حیا کی واسطہ آلی نے تو یہ میرا القرآن اور بہل مشکل میرے مجھے طرف شاہی واسطہ باغ مدینہ قبلۃ العین رسول یعنی بی بی فاطمہ خیر النساء کی واسطہ ذکر دل میرے سرزب ذکر نقل مراد اس ذکر خزقہ حسن صاحب اللہ کی واسطہ ہر طرف سے وہ جزانے آنکھیں گھیرا ہے ہمیں دیر بنایا رب شہید کربلا کی واسطہ الہی سب بھارے درد اللہ کے بعد وانس نازم نور عالم سید اللہ کی واسطہ مجبن بہاری شاہ احمد اللہ کی واسطہ مجبن بہاری شاہ غلام الرحمن کی واسطہ مولانا سید محمد البشر مجبن کی واسطہ مولانا سید بدر الدجال مجبن کی واسطہ رسول مجبن بہاری رہنما کی واسطہ আপনার ভালোবাসা, আপনার নবীর ভালোবাসা, আপনার আহলে বাইতের ভালোবাসা, আপনার গৌস মেজবান্ডারির ভালোবাসা মুসিলা আপনি সাদাকাত কবুল করুন। আমাদের সকলের পারিবারিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, মানসিক, রাজনৈতিক শান্তি সুশৃঙ্খলা দান করুন। আমাদের হাসর নাসর জিহাদ নিজামকে সহজ করুন। আজকে আমরা যেভাবে সকাল থেকে 5 ওয়াক্ত নামাজ, জিকির আজকার, মিলাদ মাহফিল সমস্ত কিছু করছি, আমরা এখান থেকে গিয়ে আদর্শকে নিজের মতো ধারণ করে আমরা যেন আমাদের প্রত্যেকের বাড়ি ঘরে গিয়ে আমরা সে আনন্দকে বজায় রাখতে পারি। আপনার পাহাড় যে নিয়ামতের মাসের মধ্যে আমরা নবীকে ইবাদত করে, নবুল ইবাদত করে, সাদাকাত করে, আপনার দয়া, আপনার নবীর দয়া, আপনার গোসল পাকে দয়া করতে পারি। আল্লাহ যারা যারা যত ধরনের বিপদ আছে সমস্ত হালাল মকসুদকে পূরণ করবে, হালাল মকসুদকে পূরণ করবে, হালাল আশাকে পূরণ করবে। على من طيب منك سميت ورسولنا إن الله يفهم القانون الذي من القانون الظالمين والفاسقين والفاسقين والجاهلين المقيم الصلاة ويرسل الزكاة وتطوع يغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب بحمنا كما ربياني صغيرا
وجوه